Hi guys, gue beli matiin. Hi guys, it's currently 9:59 p.m. dan kita mau OTW ke Auckland. It's gonna be a road trip of 6 to 7 hours. The reason why kita berangkat malam-malam karena we just want to take it slow and we don't want to rush. So yeah, it's just gonna be like a chill road trip, I guess, and there's gonna be a lot of stops. Come with us. Itu kalau boleh donat Dulu jangan biasanya kayak tadi. yang kecil Kayak yang kemarin. This is our first stop gitu. Kita mampir apa supermarket. Oke guys, sekarang jam 10.04, beda 5 menit. Sekarang kita lagi di first stop kita. Tadi 9:59. Ya kan 9:59 ke 10.04 ya 5 menit. Oh iya benar. Ketahuan gak bisa matematikanya nih kan, berarti lagi di pom bensin. Ini apa namanya, semacam Wild Bean Cafe gitu. Jadi di Kita kayak mau beli jajan. ya, Mau beli kopi. gue mau beli energy drink biar kuat nyetirnya, karena gue akan full nyetir sampai Auckland. Oke, ini kamu bawa kamera. Oke. Kita mau nyari monster drink dulu buat Papoy. Ada beberapa. Dia biasanya nggak sering sih guys minum monster drink. Tapi apparently dia karena mau nyetir jadi dia takut gak kuat. So we're gonna buy this one, zero sugar. Coba aku mau pesen kopi. Hi guys, agak gelap. Ini jam 11.20. Sekarang kita baru aja sampai Hunterville. Di sini tuh karena semuanya tutup malam-malam, semua tutup sore. Itu tuh jadi kalau setelah itu tuh kayak ghost town banget. Cuma tadi kita udah lewat jadi nggak kelihatan. Kita lagi nonton Sugar Baby guys di video.com ya namanya. Iya, video.com, because we don't want to fall asleep. Sekarang posisinya Papoy nyetir. Google Map, dark road, bener-bener kayak ghost town guys. Cuma nanti kalau misalnya kita masuk namanya apa, Taipahe, Taihape, bakal gantian aku yang nyetir guys. Let's go. Hai guys, jadi ini kita mungkin baru sepertiga perjalanan, terus Audi maksa-maksa dari tadi menyetir. Jadi gue kasih aja. Ini udah agak kota dikit sekarang. Tuh, banyak lampu-lampu. Sepi. Iya tapi sepi, nggak ada siapa-siapa. Terus ini sebentar lagi kita akan memasuki hutan-hutan lagi. Oke, nih udah OTW ke hutan-hutan lagi tuh. Udah mulai mati-mati lampunya. Oke, see you beberapa jam lagi ya. Bye. Good morning guys, update, now it's 3:13. Yep, it's 3:30 and it just turned 3:14. Tadi kita istirahat di daerah, I'm not sure, in one of the city. We rested for 1.5 hours, so almost 2 hours, because it was so sleepy. But now we're on the next town and Papoy went to the bathroom. Jadi dia ke toilet. Jadi tuh nggak setiap kota ada toilet guys, cuma setiap beberapa kota tuh pasti ada toilet, dan kebetulan di sini ada toilet. So yeah, there's a 3 jam 49 menit lagi sampai kita tiba di Auckland ya. Ay, pakai punya Papoy. Iya. Hai guys, sekarang gue lagi nyetir sendiri. Audi nggak di samping gua, tidur dia di belakang. Di sini di Pepsi masih 2,5 jam lagi. Gak tahu gue bakal kita gantian apa enggak, tapi kayaknya enggak, karena kayaknya dia capek banget kasihan. See you in Auckland guys, bye. Pegang makanya. Hai guys, update. Ampun, berantakan banget. Hai guys, update. Aku udah nyetir sama Apa?
Aku udah nyetir selama 2 jam. Enggak, kau tadi udah ngomong anjing, jangan bohong. Aku baru bangun guys. Ada tadi papa yang nyetir. Kita ada di rest area sekarang. Rest area besar banget guys. Tapi kalah lah sama yang terus ada di Indonesia, kalah anjing, masih gede di Indonesia. Iya, kayak jadi nostalgia karena rest area lumayan tuh, banyak apa, ada sushi, ada Subway. Dia buka loh sushi sama Subway ya. Terus ada Robert Harris. Sana ada apa sih, kayak supermarket gitu ya. Terus ada pom bensin sama ada McD di atas. Ada satu lagi. Di belakang sana. Ada satu lagi. Oh. iPhone 17 Pro. Oh ya guys, jadi sekarang kita mau nyari toilet. Karena aku pingin ke toilet. Let's go. Danau. Itu loh yang ada walking-nya. Ya udah coba. Tapi guys, gede-gedenya rest area di sini gue nyari soto nggak ketemu anjing. Anjis. Lapar gue kangen banget makanan Indonesia men. Gue kangen tukang cilor. Please. Tiba-tiba ada rusa lewat. Tabrak aja. Gunung tuh sudah kamu ke kanan. Itu dong, lap dong. Anjay, gitu kayak kamu ya. Gelap apa? Lap dong, airin. Orang aja tuh yang bikin aku di sini. Ini kita kena macet guys. Kayaknya sih karena berangkat kerja, cuma tadi sesuai Google Map. Kata Google Map itu karena ada kecelakaan, tapi we don't know. Tapi juga segini sih emang jam berangkat kerja sih, jadi mungkin that's why it's a bit occupied. Kalau di Google Map sudah merah tuh, kalian lihat tuh. Ini hitungannya kalau di New Zealand udah macet guys. Iya, kalau di Jakarta sih dia biasa ya. Ini malah ramai lancar kalau di Jakarta. Itu biasa. Tuh, ini hitungannya. Apa yang biasa di Jogja? Padat. 1 hour later guys, still stuck in traffic. Oh well.